Kung masiri ka mabiro. Magilid. Ito ang magilid. Mawajud. يا أخي ميزانية هذا. Allah, dia langsung takut. Langsung suai yang ada sakit. No? Kata akhir ada tuh. Ano niyan? Imsik muskil. Taklif ada amul. Sesuai silikon. Kenapa? Ada. Orang lain, kemudian satunya may manipul. Pag may inisip mo yung manipul, bagay mo yung kastik na malaki. Untuk badi, untuk badi. Para bersama-sama hubungan yang bagus. Nakakaya siguro. Hindi, kita ang diretso lang doon. Didrill nga lang daw eh. Kala niya, didrill lang daw eh. Hindi saglit lang matapos yung didrill lang. Baklas.
linisan mo, lagyan mo yung plastic na malaki.